Mga kapuso, pinasay nga entrada sa patio makitaan sa Tobias Fournier Antique bangod sa mga tinaga nga nakasulat diri. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Atraksyon sa mga turista ang ini nga patio sa Tobias Fournier Antique bangod sang pinasahi nga entrada sini. Sunod sa mga residente sa tion nga maglabay ang mga bisita, nagakalitgid agud magpa-picture sa lugar. Talulupang doon nga pagsulod pa lang sa patio may nagabungad na nga halambalon nga kami karon kamodason. Para sa mga taga Tobias Fournier, tuyo sini nga ipalabot nga kitatanan, isa lang ang padulungan. Diyan tinyo, diyan taman mo. Amo na pagsinti naman tanamon. Kaya tanda mo una kami mabulos. Una kami, kamurason, muray. Among karhon nga timpo, inyo naman sunod nga timpo. Panahon nga magtaliwan sa inyong mga pinalangga sa mahal sa buhay. Nahibaluan nga ang fasad sang sementeryo ang masobra isa kagatos na katuig nga gintukod sang 1880s pa. Ang pader ang may masobra 2 ka metros nga kadamulon nga human sa coral limestones nga gintukod mismo sa idalom sang Polo E. Servicios o kon free labor sang Spanish Agustinian Friar Engineers. Sa pagbisita sa news team sa patio, masako naman ang mga himata sang Minatay sa pagpanglimpyo sa mga pantyon bilang preparasyon sa Fiesta Minatay. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, 103 Visayas.